फाइनाली आमर आंबर लड्डू हो गला भेराइटी देखो तो केते सुंदर देखा होची देखले कि सुंदर ए पूरा ए बड़ी हिसाब रे करिए कि सुंदर लागुची भी देखिबा जेमिति सुंदर खाइबा सेमिति टेस्ट। जय जगन्नाथ पिला माने केमिति अछनी आपण माने आशा करछि आपण माने भलो थिबे। आज गोटे नुआ रेसिपी नहीं आसी आंबर रेसिपी। आज कंचा आंबर खट्टा मिठा लड्डू बन के देखेमी। खट्टा मिठा लड्डू पाई बड़ बड़ साइज रो 3टा आंब नहीं प्रथमे आपको चुपा छड़े देबा तापर आमे गेटर करिया। प्रथमे आपको चुपा छड़ेया आमर आंबटा को चुपा छड़ी नानी परिष्कार करी भल भाई धोई भी आनी ता देहर लुण टिके पकेबा। लुण पकेबार कारण कौन आम जो गेटर करवा कला पड़ जीवनी तेणुक लुण पकेबा किसी लुण दबा। ए बड़ हुल वाला रे आमे गेटर कर नबा। ए बड़ साइज रे आम कर नबा बड़ हुल रो गेटर कर नबा। आमर सब आंबड़ा गेटर करनी आम भल भाव छाँचिण छाँकी नवा 2 थर 3 थर परिष्कार कर धोई नवा पानी दे। लुण पानी छांकी सारा पुणी धोईदब सफा पानी। हाँ 2 थर 3 थर परिष्कार कर धोईदब आ कष पानी धोई काढ़दबा। दो 3 थर भल भाव आपको परिष्कार कर धोई नवा। आमे भल भाव परिष्कार कर धोई आनले तापर आमे ताकू भल भाव चुपुड़ी देले भी पानी दाधे नाही पूरा पूरा चुपुड़ी नेले आउ तापर आमे ताकू आमे चीनी देकी गुळेबा। आमे 3टा आंब पाई देले 250 ग्राम चीनी। ए ताटिया आमर ताटिए हैला 250 ग्राम चीनी दबा। चीनी दे देले तापर किछि लुण दबा स्वाद अनुसार लुण दबा बेसी नहीं अल्प स्लाइ लुण दबा ता भल भाव गुळे नबा। आम चीनी लुण भल भाव गुळे नेले आपको 15 मिनिट रेस्ट देदबा। से समय भितर गोटे मसला तैयारी कर आनिया आपको साइड कर नबा। तो पानी बाहर पानी बाहर आ बाहर पानी बाहर आम लड्डू पाई मसला नहीं जीरा धनिया पानमौरी शुक्ला लंका आपको हल्का से भाजिकी गुंड कर आनिया। आम मसला को भाजिकी मीन करी पेशी आनी प्लेट को ढाल नवा। मसला है रेडी। आमर आंबटा को चीनी लुण गुले रखी देती से 15 मिनिट हो संगे मसला दबा। ए मसला ता देह दबा तापर दबा अल्प किसी हलदी गुंड तापर काश्मीरी लंका गुंड दबा 1 चामच ताको अब भल भाव फेंटे नवा। देखिए किमिति पानी छाड़ी देखिए आमर 15 मिनिट भीतर किमिति पानी बाहरी पड़ानी ए भल भाव फेंटे नवा।
ଗ୍ୟାସ୍ ଲଗାଇଦେଲେ, କଢ଼ା ବି ବସାଇଦେଲେ। ଏବେ ଲଡ଼ୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। ଆମର କଢ଼ା ଗରମ ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ଆମ୍ବ ଗାଟଟାକୁ ଆମେ କଢ଼ାରେ ଦେବା। ଏବେ ଆମେ ତାକୁ ଭଲ ଭାବେ ଡାଙ୍ଗେଇ ନେବା। ଭଲ ଭାବେ ଡାଙ୍ଗେଇ ନେବା। ଏମିତି କେମିତି କଲର ହେଇ ଆସିଲାଣି। ପାଣି ବି ଶୁଖିଗଲାଣି, କଲର ବି ଆସିଗଲାଣି। ପୁରା ଲଡ଼ୁ ମିଠେଇର କଲର ଆସିଗଲାଣି ଆମର। ଆମର ଆମ୍ବ କୁରାଟା ରେଡି ହେଇଗଲା। ଏବେ ତାକୁ ଓହ୍ଲେଇ ନେବା। ପୁରା এইভাবে হিসাବରେ করিয়ে ଆମର ଆମ୍ବ କୁରାଟା ଓହ୍ଲେଇ ଆଣିଥିଲି। 5 ମିନିଟ୍ ହେଇଗଲାଣି, ଥଣ୍ଡା ହେଇ ଆସିଲାଣି। ଆଉ ଟିକେ ଥଣ୍ଡା କରିବାକୁ ଲଡ଼ୁ ବନେଇବେ। ଆଉ ନହେଲେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ବନେଇଲେ ସେ ବଙ୍କା ତେଢ଼ା ହେବ, ଠିକ୍ ସେ ହେବନି। ତେଣୁକରି ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ହେଇଗଲା ପରେ ବନେଇବେ, ପୁରା ପରଫେକ୍ଟ ଭାବରେ ଲଡ଼ୁଟା ତିଆରି ହେବ, ଗୋଲ ହେବ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲଡ଼ୁ ଆମର ଗୋଲ ହେଉଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗୋଟେ ଆମର ରେଡି ହେଇଗଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ବନେଇବୁ। ଗୋଟେ ହାତ ତିଆରି ହେଇଯିବ, ଆଉ ଦୁଇଟା ହାତ ଦରକାର ହେବନି ଏଠି। ଗୋଟେ ହାତରେ ଆମ ଲଡ଼ୁ ବନେଇ ନେବେ, ଦୁଇଟା ହାତ ଲାଗିବନି। ଏମିତି ଯେମିତି ବୋଉ ବନଉଛି ସେମିତି ଆପଣ ବନେଇ ପାରିବେ। ଆମ୍ବରେ ଲଡ଼ୁ, ଖଟା ମିଠା ଝାଲ ଝାଲ ଲଡ଼ୁ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା, ଦୁଇଟା ହେଲା। ଏମିତି ସବୁ କରିକି ବନେଇ ଦେବା। ଆମର ସବୁ ଲଡ଼ୁ ବନେଇ ନେନି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର, କି ସୁନ୍ଦର ଦେଖା ହଉଛି, ବଢିଆ ଲାଗୁଛି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲଡ଼ୁ ହେଇଛି। ଆମ୍ବର ଲଡ଼ୁ ହେଇଗଲା ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଆଉ ଘରେ ନିହାତି ଟ୍ରାଏ କରିବେ। କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲୁକ୍ ଆସୁଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ମସ୍ତ ଦେଖାଯାଉଛି ନା? ଯେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି ମସ୍ତ, ସେମିତି ଖାଇବାକୁ ସୁନ୍ଦର ଟେଷ୍ଟ। କେହି ଜାଣିପାରିବେନି ଯେ ଏଟା ଆମ୍ବର ଲଡ଼ୁ ହେଇଛି ବୋଲି। କେତେ ସୁନ୍ଦର, କି ମସ୍ତ ଦେଖା ହଉଛି। କି ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ବି। ଦେଖିବାକୁ ଯେମିତି ସୁନ୍ଦର, ଖାଇବାକୁ ସେମିତି ଟେଷ୍ଟ। ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି। ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଭାଙ୍ଗିକି ଦେଖଉଛି ଆମ ଲଡ଼ୁଟା କେମିତିଆ ହେଇଛି, କେତେ ମସ୍ତ ହେଇଛି। ଦେଖିଲେ କି ସୁନ୍ଦର, କି ମସ୍ତ ହେଇଛି, କେତେ ବଢିଆ ହେଇଛି। ଯଦି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଆମ୍ବ ଲଡ଼ୁ ମିଠେଇଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ତା ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେ। ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।